Bismillahirrahmanirrahim. Zakatul fitri panika nerangake zakat petra. Wa tajibu ala kulli man adraka ghuruba syamsi akhiri yaumin min ramadana lailatal idi. Wa tajibu ban wajib panapa zakat petra ala kuliman dek saben-saben orang. Sapa apa orang tuah kene beji pada orang kapi adroka senyapok pasira orang urubah de compet syamsi are akhir yaumin akhir are artinya di budinah are dari bulan Ramadan lailatal idih malam telasen. Jadi di budina Ramadan ya je tanggal 30 beda orang rembi dah je kocak nyapok di budina bulan Ramadan. Wa ayyakuna fadilan ben sopaja beda panapa zakat petra atau bebeda pasera orang ya orang senyapok compet are di budina bulan Ramadan fadilan panika lebih an maunatihi dari engunah man wa maunati man alaihi maunatuhu ban enguna orang alaihi sewajib deman maunatuhu panapah enguna man lailatal idih wa yaumahu idalem malam telasen ban are telasen. Jadi nyapok di budina bulan Ramadan malam telasen jiang seekakan beda lebih nak ekakan tibi otaba engunah orang sewajib engunin ya jiang anak ban bini nak pokok orang sewajib engunin bani karo anak bini. Mun beda orang numpang ngampong pahamana polong di panakan na engunin wajib engunin atau budak wajib engunin. Le aja mun beda karena seekakan nang malam telasen di are telasen aja karena aja wajib kebai zakat petra. Boleh beda kotu lebih wa amma yaliku bihi an maskanin ben lebih dari barang yaliku sepatot bihi deman panapa memaskanin panapa seekenengin tegese Roma andi Roma tetap kota Roma kontraan de kontran kilo de pak kabektona lober fi bade dalam kontraan nyaman andi kenengan wa siyaben ban angkui sayang kuya salenan are telasen bi malam telasen angkui saya sepatot
sepatut otabe angku se anyar malam hari telasen karena bektun ngapunga kelampi kotua selen anyar wa khadimin ben beda khadim babuna beda babuna mungku orang se ihtaja ilaihi lamun puto pasiraman ilaihi da khadim orang sebiasa beda tukang latina satana sasapuan sesa beda khadim je wajib ngonin ya mon orang selok biasa ngaku khadim ngaku pelayan anak tanak tibi sasa tibi ya la cukup kanji ya wa yukhrijuha min nafsihi ben makluar pasiraman hede sekat petra dan mun mampu kempang mampu petra makluar de petra jian nafsihi dari abe tibing orang dari orang sandi kelebihan keangkui asekat wa amman yalzamuhu nafaqatuhu ben makluar zakat amman dari orang yalzamu sewajib hu dakman panapah nafaqatuhu panapah engon naman engon kuah kakan naman saya kakan orang saya tanggungakan sapaan saya tanggungakan ya jamin zaujatin nyatana bini daje katanggungan laki wajib laki ngapa makanin bini jadi mon bini ne bawa pesena ya sabak bain lo usah tetap laki na sabulan cep mong palaken lo andi pese pahabinin sabulan cep yang di otang ke bini jiang jadi orang laki sewajib makanin ngengonin wa waladin sagirin ben anak sekeni kita tawa kasap kilo tahu nyare engon tibi laji wajib yengonin wa walidaini ben emak benembu selalu bisa kasap saya yengonin laji kapi wajib sekatin petra wa ammal waladul balighul akilum yukhrijuha an nafsihi ben anak pantining anak sela pelik laki atau bini pokong anak sela pelik al akili seberas akal yukhrijuha panika makluar pasara walad hada zakat an nafsihi dari abang tibi walad artinya mon anak jala pelik sehat akalang andi saya kebaya zakat ya wajib zakat ketibi lo usah dan teh emak bi embung zakatin zakat tibi contohnya kan tahu anak kana sela tawalako ala jual kok bibik jual pucino landi hasil laja zakat tibi bani mambung sa zakatin au yuwakkilu waliduhu otab awakelen waliduhu pasera bapak angwalat ibu kele bapak tekese bapak ang simajarin zakat berarti anak jelo andi apa au ghairuhu otab lain walid pamana tretan oleh awakelen makluar zakat
mun bisa fi ikhrajiha dalam keluar zakat fitrah. Jadi pokok anak dia mun ki kana dia kawajib orang tua zakat fitrah. Otaba ki lo bisa kasab ki malaran. Mun la bisa kasab, la bisa alaqah. Makluar sibi zakat tibi. Zakat tibi. Keng kening bekele ring tua. Zakatin bi ring tua kening. Mungkin la tua. Keng la tua. Lo andi apa keng selemus. Je salah tibi. Ya tapi tetap ring tua kewajiban zakatin. Wal aslu fi wujubiha bantining asal idul wajib zakat apa lu khalluna mi pas wajib zakat dia aja maruyah panika hadis ruwiyah saya cerita aki panapama cerita aki an Ibnu Umar dari Abdullah putrana Umar radhiyallahu anhuma qala ada Abu Pasir Ibnu Umar farada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zakatal fitri farada afardu aki atau wajib aki pasera Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam afardu aki zakatal fitri de zakat fitrah. Fardu aki ko cak maturan amaste aki. Maste kotu zakat fitrah. Berempa zakat fitrah aja banyak so'an min tamrin. Secentak korma. Mani negara Arab negara si beda kormana ya zakat korma secentak. Ausoan min sairin atau secentak dari sair. Sair je mani matura bulir. Tahu mani negara Arab mani matura bulir. Secentak atau gandum, secentak gandum. Pokon sebisa makenyang menikakan kuat. Wajib zakat yang kasapaan ya nomor situng alal abdi dak setajana kabula wal hurri ban orang merdeka wad dzakari ban orang laki wal unsa ban orang bini wasogiri ban orang nak kana ken nak kana keni wal kabiri benakkan ben orang tua minal muslimina nyatana dari seteja orang Islam. Jadi wajib kapi pokok orang bedanya benar orang kesek pokok orang bedanya benar laki bini tua muda merdeka budak wajib fardu aki zakat fitrah. Rawahul Bukhari wa Muslimun nyerita akidah hadis pasir Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wahia taharatun lis-shaimi. Wahia bantining kak disasekat petra taharatun lis-shaimi panika apir seende pasak. Apir seende orang seapasak. Nyucen terus apir seen. Jadi apir seende kelakonnah orang seapasak. Ai tangkiyatun lidzunubihi wa tadhiran bisa maknai tangkiyatan lidzuhurihi. Tangkiyatan
Abrisen lidzunubihi tu sana soim. Menoreng siapa saja banyak tu sana. Wa tadhiran lahu ben nyucen lahu dak kasoim tegese abrisen dak kasoim. Ya dia karba putu sana. Abrisen. Mata pasan aja lo fruse. Dalam pasan lo fruse. Banyak ampo melanggar aturan pasah mana. Laje lo fruse nya mana. Tusa apa sih frusen? Ya dia min qaulil fahsy. Dari ocak sebe cuba. Ocak cuba. Ocak cuba dia omong artinya apanya mananya ocak cuba aja nyake orang tersinggung aganggu orang wa minal kalamil ladzi la faidata fihi oleh qatu bersen minal kalam dari ocak alladzi la faidata setade faidana ada parlonah mungkusara fihi dalam alladzi tegese dalam oca nah cak ngocak seada parlonah ing kataring aja kerja jo omong apol kompol aku boy kenangane ibu bobona kaju ko lencak pas keningin polong buat bareng ngomong apa sih kau omong ya becek sih kau omong keng ada parlona harapan becek lo arasana nureng lo gendek lo afitna nyaman becek tapi ada parlona kontra adunging telur entok pamana. Ya adunging telur entok. Montan-montan anyar ke sak pasaan melesehat aja mu telur entok kon teluk. Pamana. Aja ocak se parlo ebresen je ebresen kalaban sekat kelek ruang. Jadi artinya cek saking kumbing kencere pas saja tambelin bi sekat. Fa an Ibnu Abbasin maka cerita hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala adabu pasera Ibnu Abbas farada Rasulullah afardu aki atau wajib aki pasera Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sadaqatal fitri de sedekah petra seekar pagi zakat petra tuhratan lisoimi karena abresen de ka orang seapasa abresen minal lawi warrafasi dari lawi dari ocak setade parlona warrafasi ban ocak secuba boleh watu matan lil masakini ban apareng ceer dekah orang miskin orang-orang semiskin ningi ari telasen jiriang male pada sampurna ngakan sebiasana mun orang miskin ngakan sehari lo sampai kenyang karena lo cukup jadi lo sampai kenyang bila hari telasen karena berdesakat pakanin orang miskin je sampai pada kenyang sesoki sekelara sekat semiskin pada kenyang tapi sampai meletus bujlah
Faman addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulatun. Setiap mun pabada orang ngasekat faman maka tining orang addaha se nekanin pasiraman hede sekat artinya mak keluar sekat beki dek ka orang se andi hak sekat khususnya ka orang miskin. Bila saya keluar zakat qabla sholati sebelumnya solat telasen. Ki lo depak bektona pejang telasen la layat raki zakat ka fakir miskin. Layat raki atraki zakat janya mana ada ngatraki zakat ka orang sefakir miskin. Mon ki sebelumnya solat telasen zakat petra ya traki ka sandi hak ka orang miskin fahiya zakatun maqbulatun maka tining pak dekat disa zakat zakatun maqbulatun panika zakat seetrema artinya oleh ki lo telasen zakat lai beki oleh etrema zakat ya takesesa. Wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqati. Wa man bantining orang adda panikan nekani pasiraman ha deka sekat petra ba'da sholati saampuna sholat telasen le telat dina sampai lo telasen mari pujang telasen bendera gelak ya teraki sebelum nak bojeng pas ya teraki mun marena fahiya shadaqatun minas shadaqat maka tiningka disah zakat panikah sedekah tegese zakat minas shadaqati dari pan berempan sedekah yaki pada sa artena pada saat tapi sekarang pagi selebih bagus terima ki lo apa jeng telasen melamar apa jeng telasen mungkin orang akan lamar akan rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah nyerita akidah hadis pasirang Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Wa saumu ramadana yu'allaku qabuluhu baina sama'i wal ardi bentining pasar Ramadan tining pasar Ramadan yu'allaku panika gentongaki atena tergentong otabe idente pasar Ramadan dia qabuluhu panapa manah pasak tremana pasai idente aki lo pahmoroi trema baina sama'i wal ardi beda antara langit dan bumi ila ayu adda sampai ila antu adda sampai supaya tekanin zakatul fitri panapan zakat petra. Jadi artinya mun telasen orang kilo majar zakat petra leja pasana dia ki ngabeng beda antaran langit dan bumi. Kilo pong ke atas langit bi malaikat ki ngabeng antaran langit dan bumi. Adente majere petra. Jadi cak bita habit. Mungkin telat cak bita habit kapan mari bojeng telasen toron di masjid mulai tuli kala petra najian cak dengakan keluk ni seroreng fakir miskin tetangkeun tuli kala atraki pasana mari lekas angkat bi malaikat. Fa'an Jarir ibn Abdullah maka panika hadis cerita aki dari
Sahabat Jarir putrana Abdullah radhiyallahu an. Qala dabu pasira Jarir. Qala Rasulullah adabu pasira Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dabun Kanjeng Nabi saumu syahri Ramadhana mu'allakun bainas sama'i wal ardi wa la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Tining pasah bulan Ramadan paneka ekentongaki antara langit dan bumi. Jadi akan tai pakai ekentongaki antara langit dan bumi pasah kencera pasana. Wala yurfa'u benta iangkat artian tak ipong ke atas langit pasana Ramadan tak setor cak mungkuang illa bi zakatil fitri angin kelaban majer zakat petra. Mun zakat petra dalam mari majer aja buruh terus iangkat ipong ke atas langit bi malaikat setoraki dak ke buku nang lauhi mahfud. Qala al-hafizul mundiri adabu pasir al-hafidh. Al-hafidh gua orang sehafal hadis. Al-Mundiri rawahu nyerita akidah hadis. Abu Hafsin pasir Abu Hafas Ibni Syahin putrana Syahin fi fadaili Ramadan dalam nerangaki pan berempan fadilana bulan Ramadan. Wa qala ban adabu pasir Abu Hafas hadisun gharibun jayyidul isnadi. Panikah anyama hadis gharib jayyidul isnad sebagus sanad. Sanad bagus. Waktu zakatil fitri panika waktuna zakat petra. Dan waktuna keluar zakat petra. Yajuzu ikhrajuha min awwali lailatin fi ramadana yajuzu kenging ikhrajuha panapah makluar zakat petra. Mudah apa mila mabuk ni. Oke yang lesoy yo. Oke yang mabuk lam tedu mujuri no. Kenging panapa makluar zakat petra min awali lailatin dari lukan lunah malam min fi Ramadan dalam bulan Ramadan. Dan mulai dia ada mulai ngatok bulan Ramadan zakat petra oleh makluar zakat petra ya teraki ke fakir miskin. Olah nisar takut deki saya sahur lalu atana. Munafuka gampang. Munafuka jandi kolak tandi kolak nase tadi nase korba aing. Lo ngeno maing sekentong. Munafuka. Tetapi mun sahur deki palu apa saja. Teraki ke ada kening. Wa yusannu ikhrajuha sabahal idi qabla al-khuruji ila salatil idi. Ban sunnat ikhrajuha aten i sunnataki kalau kesering kesunat panapa makluar zakat petra bila sabahal id waktu kulak guna telasen waktu kulak guna telasen qoblal khuruji sebelum keluar ila sholatil idi dekah sholat telasen. Dan sebelum keluar dari Roma entar dekah sholat entar dekah kenengah sholat id. Jadi ada yang sopu sebelumnya sopu la ataraki zakat petra dia ka bengkona fakir miskin dia yusanno
sampai bila waktuna ila solatil idi, sampai dekat solat id, sampai dekat solat telasen. Jadi waktu saya sunat umpamana sekat petrana sambil teng-teng ikiba ke masjid, kapan dapat ke masjid pas beki ka orang fakir miskin sepada pujangan telasen ya. Jadi ki milo sunat. Fa an ibn Umar, maka cerita ki hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sa'ungkuna kusta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama amara bi zakatil fitri an tuadda qabla khurujin nas ila sholati. Amara merintah pasirah Rasulullah merintah bi zakatil fitri de zakat petra an tuadda supaya parengaki panapa zakat petra dekah orang fakir miskin parengaki qabla khurujin nas sebelum keluar orang banyak minas sholat ila sholati dekah solat. Jadi orang fakir miskin kelak ki bedai romana tuli entaren atare beras zakat petra bagi sebelum pojeng sebelum keluar. Jadi ki malam pamana waktu sahur jo. Waktu sahur lah teraki lo je paling fokus. Jadi orang fakir miskin gila pak bisa atana amasa mari masak keluar apa jang telasen. Rawahul Bukhari wa Muslim, nyerita akidah ke hadis pasir Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa yukrahu ta'khiruha an salatil idi ban makro artinya ikabaciin ikacermetin ta'khiruha pana pangakhiraki zakat petra an salatil idi dari salat telasen. Jadi cermat orang fakir miskin gila mun ada abri zakat lo tek ya teraki zakat cermat rengki soki jedem engko cek reng lapar deki mari bojeng mi ada pak de pak zakat illa in akharaha linahwi qaribin angin artinya tak makro in akharaha lamun ngakhiraki pasara orang de zakat petra linahwi qaribin de pamana qarib padana orang semak-semak otaba baktona mak semak artian mak semak kapan keluar dari masjid mari bojeng tuli zakat petrana ya teraki tuli ya teraki lejeki lo makro cek sampai sehari. Wa yahrumu ta'khiruha an yaumil idi ban haram pana pangakhiraki zakat petra an yaumil idi sampai sehari telasen. Namun sampai sehari hari telasen je zakat kilo ya teraki pang antara kilo ku haram